Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni cikgu akan bincang mengenai soalan trial 1 set KMKK. Kita tengok section A number 1. Okey, diberi fx is continuous at x equals to 2. Kalau soalan bagi tahu continuous dekat x equals to 2, kita tengok kat sini. Sini ada 2, sini pun ada 2. So kita akan buat statement limit x approaching 2 from left of fx equals to limit x approaching 2 from right of fx. Okay, sebab dia bagi tahu continuous. Okay, lepas tu kita akan select function fx. Limit masih tulis x approaching 2 from left. Okay, sebelah kiri adalah ax square plus 2 equals to limit masih tulis x approaching 2 from right. Sebelah kanan adalah negative 3x plus 10. Okay, lepas tu to evaluate limit kita ganti. So kita ada a2 square plus 2 equals to negative 3 multiply by 2 plus 10. So kita akan dapat 4a plus 2 equals to 4. So a 4a equals to 2, a equals to 1 over 2. Okay, dah selesai untuk continuous and x equals to 2. Sekarang determine whether f is continuous dekat x equals to 3. Dia suruh determine, dia tak bagi tahu. So kita buat statement ini kena cari limit dekat 3 sebelah kiri dengan 3 sebelah kanan. Okay, so kita cari, asingkan asingkan. Bila soalan tanya, asingkan limit x approaching 3 from left. Okay, satu lagi kita cari limit x approaching 3 from right. Okay, jom kita tengok sebelah kiri 3. Okay, sebelah kiri 3 adalah negative 3x plus 10. So kita ganti kat sini. Negative 3x plus 10. Evaluate limit, kita ganti. Negative 3 multiply by 3 plus 10. So we get positive 1. Lepas tu, untuk 3 from right, kita tengok kat sini sebelah kanan mesti x greater than 3. So, function kita adalah negative x plus 2. Negative x plus 2. Evaluate limit, substitute. Negative 3 plus 2 equals to negative 1. Okay, kita asingkan sebelah kiri dengan sebelah kanan. And then kita buat conclusion. Limit x approaching 3 of fx does not exist. Kenapa does not exist? Because limit x approaching 3 from left of fx do not equals to limit x approaching 3 from right of fx. So jawab balik soalan. So fx is not continuous at x equals to 3. Okay, so ini cara jawab untuk continuity. Kita tengok soalan yang kedua. Evaluate limit set x minus 3. Okay, question B. Kita nak evaluate limit x approaching 9 set x minus 3 over x minus 9. Okay, bila kita substitute limit, okay, we substitute x equals to 9, kita dapat set 9, 3. 3 minus 3, 0. So, 9 minus 9 is 0. So, kita ada 0 over 0. 0 over 0, kita ada dua kaedah. Yang pertama adalah factorize. Yang kedua adalah darab conjugate. Okay, untuk soalan ini dua-dua kita boleh guna kaedah ni. Kalau cikgu guna factorize, cikgu akan dapat macam ni.
set x minus 3. Cikgu letak faktor yang bawah. Ini adalah x minus 9. So 9 adalah 3 square. Yang ini adalah set x square minus 3 square. Okay, so cikgu dapat limit x approaching 9 set x minus 3 over set x minus 3. Another one is set x plus 3. So potong-potong. Kita simplify dulu. Jangan ganti lagi. Simplify. Limit x approaching 9. So ini potong-potong. Atas tinggal 1. Bawah adalah set x plus 3. And then how to evaluate limit? We are going to substitute. Okay, 1 over set 9 plus 3, which is equals to 1 over 6. Okay, kaedah yang kedua, ada juga pelajar dia buat macam ni. Limit x approaching 9, set x minus 3 over x minus 9 multiply with set x plus 3 over set x plus 3. Kita bahagi yang sama, atas dan bawah yang sama. Letak sama dengan masih tulis limit x approaching 9. So kembang atas sahaja, bawah tak perlu kembang. Kita buat bracket x minus 9 bracket set x plus 3. So atas kita akan dapat x minus 3 square. Okay, yang ini kita guna siapa yang lupa. Ini adalah kalau kita ada A plus B multiply with A minus B, you akan dapat A square minus B square. Sebab tu kita dapat X tolak 3 kuasa 2, which is equals to 9. So kita potong, kita akan dapat limit X approaching 9. Simplify dulu. 1 over set X plus 3. So still we will get 1 over 6 juga. Okay, itu saja untuk soalan 1. Next video untuk soalan yang kedua. Thank you. Assalamualaikum.